ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 2 anyos ug 5 anyos nga batang lalaki ug babae na rescue human gitaguan sa kanhi amo sa ilang inahan sa Marawi City. Pipila ka pantat sa usa ka fish pond sa Davao City nangamatay na tungod sa grabing kainit sa panahon. Pipila ka lugar sa Mindanao apektado na sa kainit sa panahon. Pipila ka humayan nangauga na. 39 ka sunog natala sa Cagayan de Oro City Fire District karong bulan sa Abril. Napulo ka RTA personnel sa Cagayan de Oro City nagpositibo sa gihimong surprise drug test sa PIDEA Region 10. Og runner nga nag-alad DJ samtang nagdagan gikalingawan online. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Pipila sa mga binuhing pantat sa usa ka fish pond sa Davao City ang nangamatay na tungod sa kakulang sa tubig gumikan sa sobrang kainit sa panahon. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Dinhi sa Barangay Los Amigos, Tugbok District, naila nga garbo sa Davao City kung kalami sa pantat ang hisgutan. Usa si Loloy sa mga naningkamot sa pag-atiman sa iyang kaugalingong pantatan dinhi aron isupply sa iyang kananan. Apan dunay hagit, problema niya tubig. Sa usa ka negosyo nga nag-agad sa kalimpyo alang sa lami ang produkto, kining problemaha mahimong babag sa iyang panginabuhian. Normal lang ni siya. Dili na siya normal na tubig tungod sa kahinay na sa tubig karon. Dili na siya normal nga color kay ang color sa tubig is fish pond dapat limpyo na sa tanaw nimo, dili siya green kayo. Kani green na. Oh, green na magila siya. Pati ka dito, sugod na green ka dito, tawag to green. Kung mahimo nga sa usa ka semana kaduha ka mag-ilis og tubig. Pero karon ang naitabo. Karon hitabo cropping. Tagtulo ka buwan mag-harvest ka mo pay pag-ilis ng tubig halos. Gani nangamatay na ang ubang pantat. Buot pasabot, bawas kita. Mag-pollute na ganun tubig, di nakakailis, mo pa na sugod nagkuan, madiskusyahan na jud ka di na ginamalikayan. Sa 7,000 square meters nga property ni Sir Loloy, doon na siya ay 12 ka fish pond. Apan lagi, tungod sa grabing kainit, unya dili na pagyod makasaka ang tubig. Duha na ka fish pond ang nabakante. Lakaw jud ka kay siyempre gamay jud mong income kay di na magpamuhi eksakto kay kulang naman ang tubig. Imbes kay sa 12, maabot na ka, matog 5 na lang ka fish pond. Pugong-pugong na lang sa pulso. Ang solusyon unta, water pump. Apan tungod sa kalisod sa panahon, ang tubag sa problema, dugang gasto na hinuon. Papugos yung ka o gamit sa mong water pump. Eh, kulang naman ang tubig. Dugang yung gasto. Siguro, dugang ka po og mga 10,000 sa kuryente kada bulan. Daan nang nagpagawas og El Nino Alert ang pag-asa. Suma pa nga, taas ang posibilidad nga masinati ang hulaw karong Hunyo. Sumala sa Office of the Civil Defense Region 11, kinahanglan mulihok na ang mga lokal nga paggamhanan. Una sa mga labing maapektuhan, ang mga mag-uuma ug mananagat. Kay kinahanglan ready ang government to prepare their funds to support this kind of disaster na forthcoming. Sa ato ang Department of Agriculture, kabalog ito na they have water pump for agriculture na magamit karon sa panahon sa tag-init. So, I think they are now purchasing the pumps. John D. Esteban, One Mindanao. Tungod sa grabing init sa panahon, nangauga na ang pipila ka humayan sa Mindanao. Gikabalakan sa pipila ka mag-uuma sa Mlang Cotabato nga dili makatanom hangtod sa sunod nga cropping season. Human nga uga ug nangliki na ang yuta sa pipila ka humayan tungod sa grabing init sa panahon. Gani apektado sab sa sobra ka init ang mga sagbot nga ipakaon sa mga alagang hayop. Sa Cotabato City, nang apod-apod na og tubig ang lokal nga panggamhanan sa pipila ka barangay nga apektado sa kakulang sa tubig. Mulungtad ka na hangtod sa May 10.
Naglisod sab sa pagtanom ang mga mag-uuma sa pipila ka lugar sa Isulan, Sultan Kudarat. Nangauga naman gud ang ilang maisan ug humayan tungod sa paghinay sa sulog sa tubig sa Ala River ug walay pag-ulan sa lugar. Panawagan nila sa lokal nga panggamhanan nga aksyonan ang problema sa supply sa tubig. Atong sayro ng dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Sunod-sunod ka mga insidente sa sunog. Natala sa Cagayan de Oro City karong bulan sa Abril. Electrical ignition nagunang hinungdan sa sunog. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sulod sa bulan sa Abril karong tuiga, miabot na sa 39 ka mga insidente sa sunog ang natala sa Cagayan de Oro City Fire District. 16 niini ang structural fire ug 23 ang non-structural fire. Mas taas kini kumpara sa 22 ka mga insidente sa sunog niadtong bulan sa Marso, diin ginasaulog ang Fire Prevention Month. Gani sa maong mga insidente sa sunog, usa ka kinabuhi na ang nakalas ug dulan 5 million pesos nga mga propiedad ang nadanyos. Sumala sa BFP nga nagunang hinungdan sa sunog ang electrical ignition. Factor pod ani ang atong taas ang heat index nato dari. And dagan pod ana pod ang ato ang non-structural which is kani mga grass fire. So sa ato po mga panimalay, factor pod siya kay ngano naata tanan sa balay. So tanan kuryente, tanan nato current ginagamit, mag-electric fan, mag-aircon, and tanan appliances mag-andar. So factor siya na uban mo overload. Pinakaulahing natalang insidente sa sunog ang nahitabo sa Section C, Makahalar sa Barangay Kamamanaan niadtong adlawng Lunes, kung nasa mukabat sa kapin 50 ka mga balay ang apektado. Gisaka sa ikatulong alarma ang sunog tungod sikit ang mga balay sa lugar ug gama lang sa light materials. Sumala sa mga residente nga mga bata nga nagdula matud pa og posporo ang hinungdan sa sunog. Apan ginaimbestigahan pa kini sa kabumbiruhan. Tungod niini, mas gipanghingusgan karon sa Cagayan de Oro City Fire District ang ilang kampanya kontra sunog. Usually sir, amo nabantayan kay tabo ang sunog naa ang tao sa panimalay. So factor ana malimtan ang niluto kay nagluto ka na busy sa other side. May tabo ana mag unattended cooking. So, isa na sa atong common cause. Giabisuhan sab ang publiko nga kung adunay insidente sa sunog, gilayong mutawag sa emergency hotline nga 911. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gisugda na ang pagpudupod sa cash relief assistance sa DSWD Region 11 ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 11 ngadto sa mga PUJ drivers sa Davao City. Sa impormasyon gikan sa lokal nga panggamhanan nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, moabot sa kapin libo ka PUJ driver ang nakabenepisyo sa ayuda nga ipahigayon sa 3rd floor function hall sa Agdao Public Farmers Building sa Davao City. Gisugdan kini sa alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon ug mulungtad hangtod Abril 30. Tungaon ang ihap sa mga benepisyaryo sa pag-apod-apod sa ayuda, diin 500 sa buntag ug 500 sab sa hapon. Gipainumduman ang mga benepisyaryo nga dad-on ang professional driver's license ug photocopy nga dunay 3 ka pirma. Hugtanon sab nga gipanawagan sa lokal nga panggamhanan nga dili mo adto ang mga driver nga wala makadawat og text message gikan sa mga opisyal nga numero sa CSWDO ug dili oras o schedule sa pag-claim alang sa hapsay nga dagan sa payout ug malikayan ang mga panagtapok. Duha ka mga batang menor de edad sa Marawi City ang na-rescue sa mga personay sa NBI Iligan District. Human matud pa nga gitaguan sa amo sa inahan sa mga bata. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. NBI kami, ha? Oo. Okay. So alam kong hindi mo yan anak. Definitely, hindi mo yan anak. Anak kay ni Joanna. Bakas, di ba? Okay. Pinaglilimos mo sila? Wala siya. Ha? Wala. Okay. Kini ang aktual nga kuha sa rescue operation nga gihimo sa mga personahe sa National Bureau of Investigation, Iligan City District Office, City Social Welfare and Development Office sa Marawi City ug DOJ Action Center sa duha ka mga menor de edad nga batang babae nga nag-edad 2 anyos ug 5 anyos sa Marawi City. Kinsa pipila na kabulan matud pa nga ginatago sa usa ka babaeng suspect gikan sa inahan sa mga bata. Sa inisyal nga report sa NBI Iligan nga miabot ang inahan sa bata, bit-bit ang iyang duha ka mga anak sa Marawi City sa milabay tuig
aron magtrabaho isip kasambahay. Around mga 1 year kapin nag-live ang mother o ang children dito sa Marawi kay supposedly kuan sila kanang katabang dito sa balay ana. Ang mother kay forced to travel sa Villanueva and then nabili ng mga bata. Makapilang higayon nga gisuwayan sa inahan pagkuha ang mga bata apan dili matud pa kini ihatag sa iyang kanhi amo. Sumala sa NBI nga gibarugan pa sa babaeng sospek nga iya ang maong mga bata apan dihang migawas ang inahan sa mga bata dali nga mihangop kaniya ang usa sa mga na-rescue nga bata. Sa karon gidala na sa buhatan sa Department of Justice Action Center Region 10 ang mga bata lakip ang inahan alang sa mga interventions nga himuon kanila. Samtang nagpadayon sab ang case build-up sa NBI alang sa mga tukmang kaso nga ipahamtang sa suspect. Ginasubayan pa nga makuhaan kini og pahayag. Undergo sila og kanang reformation program bitaw. Sa pagkakaroon i-house sila and then murag or siya kanang debriefing nga style bitaw nga i-orient sila sa unsay nahitabo and sa ang posibleng outlook nila sa future. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usag ka lalaki nga gikan nagdisko sa Danggakan Bukidnon ang patay human gidunggab. Samtang laing lalaki samdan human nga gidunggab sa iyang kainom sa Kibawe Bukidnon. PNP padayon ang investigasyon sa maong mga kaso. Ano ang report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang 29 anyos nga lalaki human nga gidunggab pasado alauna sa kadlawon adlawng Domingo sa Puro 4 Barangay Sagbayan, Dangkagan, Bukidnon. Base sa PNP, duha ka samad dinunggaban ang nihaguman sa biktima sa likod nga bahin ni ini, rason sa iyang kamatayon. May gawas nga gikan sa disko nga gipahigayon sa Barangay Hall Covered Court ang biktima diyang nagbaktas kini. Kalit kining giduol sa sospek o gidunggab. Paspas nga misiwat ang sospek, nadala pa sa ospital ang biktima apan nakabsa na kini sa iyang kinabuhi. Kamulo pa ang investigasyon sa ato ang kapulisan and at the same time nangita ko po ka og tawag na to mga CCTVs kana sinay CCTVs dito sa mga area din ditong dapitan backtracking ta kung sa background sa biktima kung naaba ni siya nakaalitan before nahitabo or naaba ni paglalis nga nahitabo. Samtang ang ulsab ang usa ka 58 anyos nga lalaki sa Purok 7 Kimaya, Barangay Talahiron, Kibawe, Bukidnon. Human nga gidunggab adlong Sabado pasado las 11 sa gabi. Ang biktima giunay og dunggab sa iyang kainom nga sospek sulod sa balay ni ini. Sumala pa nga naglalis ang duha nga misangko sa dugoong panghitabo. Usa ka samad dinunggaban ang nihaguman sa biktima kung asa luwas na kini karon sa ospital. Nagsibat ang suspect sir but definitely ato ang ginapanan kamutan no kung atong ginapaning kamutan sir nga malocate nato ang maong suspetsado. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nagpabiling mahal ang isda sa Bangkerhan Public Market sa Davao City sulod na sa pipila ka semana tungod sa nihit nga supply. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao sa maong palengke, mapalit ang matambaka sa 270 pesos ang kilo, barilison sa 230 hangtod 260 pesos matag kilo, galunggong ug karabalya sa 220 pesos ang kilo, tulingan sa 160 pesos matag kilo ug bilong-bilong sa 150 pesos matag kilo. Sumala ni Bernard, usa sa mga mamaligyaay og isda sa Bangkerhan Public Market, nga padayon silang nakasinati og pagnihit sa supply gikan sa mga suppliers sa nagkariyang probinsya sa Davao Region. Hinon giklaro sa mga nagabaligya nga wala makaapekto ang paglihok sa presyo sa petrolyo sukad sa mga nakalabayng semana. Napalgang patay ang usa ka lalaking senior citizen nga maglima ka adlaw na nga na missing sa Bidsalib, Zamboanga del Sur. Nadugta na diyang napalgan ang patayng lawas sa 71 anyos nga lalaki sa usa ka umahan sa barangay Matalang sa Bidsalib, Zamboanga del Sur, banda 9:30 Lunes sa buntag. Ang maong lalaki
Na-report sa kabanay nga missing niya tong April 23 human kini wala makauli sa iyang panimalay. Napalga na lang kini sa mga residente pipila ka metros ang gilayon gikan sa lubnganan sa iyang asawa nga posibleng giduaw sa lalaki. Sa migula nga finding sa Midsalip Regional Health Unit, ang lalaki giatake sa kasing-kasing og dunay medical result nga myocardial infarction secondary to chronic hypertension. Gitagad na kini sa kabanay sa biktima. Ginakuan pasabog pahayag ang kabanay niini. Gibutiag sa PDEA Region 10 nga napulo ka mga personay sa Roads and Traffic Administration kun RTA sa Cagayan de Oro City ang nang positibo sa paggamit og illegal nga droga atol sa ilang surprise drug test. RTA nagpasalig nga dunay silot nga tubangon ang mga personahe nga magpositibo. Ani report ni Cyril Chavez. Gibutyag karon sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Region 10 nga human ang ilang gihimong surprise drug test sa buhatan sa Roads and Traffic Administration kung RTA sa Cagayan de Oro City. May gawas nga napulo ka mga personahe ang positibo. Bato di PDEA 10 Regional Director Alex Tablate nga 161 ka mga RTA personnel ang ilang gidrug test ug base sa ilang confirmatory test may gawas nga siyam sa mga personahe ang positibo sa paggamit og shabu samtang usa ang positibo sa paggamit og marijuana. Point ani is nagihapoy ko nag-violate. So most probably ang mga action taken nato ani kanang hopefully in the future ma-prevent na gud kay kung pabalik-balik useless ang atong effort. Sa kabayan sa RTA, wala pa nakaabot sa ilang buhatan ang resulta sa mong test. Apan bisan pa man niini, nagpasalig sila nga gilayong aksyonan subay sa ilang mga polisiya. Posibleng mataktak sa serbisyo ang mga job order employees nga nagpositibo, samtang ipailawom sa rehab ug dugang pang ebalwasyon ang mga regular ug casual employees nga nagpositibo. Huwag kita nag-tolerate sa mga inaning actions. Gani, dili kay sa mga illegal nga droga lang. Any other illegal activities is not tolerable no sa ato ang opisina. Gani sa ato ang side sa administrative division nato kung naay mga personnel nato nga pipila nga napamatudan, it's either nangutong or uban pa. Lagi sanksyon nga ipahigayon nato sa ilaha. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa ka balay ang naguba human natabunan sa midahiling yuta sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nahitabo kini sa Purok 3A, Sitio Tagaytay, Barangay Bubungon sa Santo Tomas, Davao del Norte, Domingo sa gabi. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Engineer Mario Rebote, hepe sa Santo Tomas MDRRMO nga nakasinati og pagbunok sa ulan ang nasampit nga lugar tungod sa localized thunderstorms. Hinuon walay natalang angol sa panghitabo human paspas na matikdan sa mga tagbalay ang hinay-hinay nga pagdahili sa yuta. Sumala sa MDRMO, duna pay tulo ka panimalay ang risgo sab nga maapektuhan sa pagdahili sa yuta. Hinungdan nga ginarekomenda ang pagpabalhin sa mga nagpuyo niini. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Patay ang 12 anyos nga batang lalaki human na lumos samtang daligo sa usa ka suba sa Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Napalgang naglutaw ug wala nay kinabuhi ang 12 anyos nga batang lalaki ato sa search and retrieval operation sa otoridad sa usa ka suba sa barangay Lower Taviran, Kabuntalan, Maguindanao del Norte, Domingo sa hapon. Matud sa PDRRMO Maguindanao del Norte, naligo ang bata og laing kaubanan sa Tamontaka River sa mong lugar apan wala na kini mitungha. Hangtod nga midangop na ang kabanay sa otoridad aron pangitaon kini. Dugang sa PDRRMO nga matud sa kabanay sa biktima,
posibleng giatake og sakit ang biktima samtang daligo sanglit do na kini history sa epilepsy. Giasikaso na sa kabanay ang patayng lawas sa bata. Ginakuhaan pa ang kabanay og pahayag. Kapin 200 ka mga batang lalaki ang nakabenepisyo sa libreng tuli sa General Santos City. Health expert dunay pahimangno kalabot tradisyonal nga pagtuli sa kalalakinan. Anyang report. Summer og school break na. Panahon sab sa mga batang kalalakinan nga mopailawom sa gingong timailhan sa pagkalalaki ang magpatuli. Gani, ana sa 250 ka mga batang lalaki ang sayo milinya alang sa libreng tuli operation nga gipaygayon sa Barangay Fatima, General Santos City. Gipangunahan kini sa Regional Health Unit sa maong barangay, kauban ang City Health Office, LGU ug usa ka foundation. Ang ato ang gina-priority katong mga dagko ng edad 13 years above kay naapag yun tayo nakita ni mga high school na no wala pa na circumcised pero kasagaran naa sa mga 10, 11 ang na-catered. Apan nga nagyud nga angay magpatuli. Para di maulaw sa mga na kahit matanda na hindi pa rin tuli. Para dili na siya matawag nga pisot. Iwas buli-buli. Buli-buli. Apan kini ang pahayag sa health expert. Ay para po sa hygiene ng bata. No? So yung para maiwasan yung infection katulad ng UTI. Sakit ba magpatuli? Sakit ba? Dili. Apan do na say miatras gumikan sa kahadlok. Hinoon, do na pa'y next time. Alang sa aftercare medication, sundo ng tambal nga gireseta. Adlaw-adlaw sab maligo. Apan likayan ang maligo sa dagat o sapa aron dili maimpeksyon gumikan sa dugay-dugay nga paghumol sa tubig nga dunay bakterya. Ang pagpatuli susama sab sa ubang operasyon nga angay pagkahimuon sa mga health professionals. Gani ang tradisyonal nga pagpatuli sama sa pakang hugot nga gina-discourage sa mga eksperto. Sa ngayon po, may bagong guidelines po tayo, no? Iniiwasan na po natin yung mga ganong uri ng pagtutuli kasi marami po ang cause or pwede po siya magka-cause ng infection. Then, yung mga nagtutuli po, hindi po sila mga registered nurse, mga midwife. So, mas maganda po eksperto yung tutuli sa kanila. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Patay usa ka 26 anyos nga lalaking rider samtang samdan ang angkas nga 19 anyos nga lalaki human madisgrasya ang gisakyang motorsiklo sa Purok 11 Barangay Katigan sa Turil, Davao City Lunes sa kadlawon. Sa investigasyon sa Davao City Police Office gikan sa Suruyanan ug naglatas sa pabahadang bahin sa kalsada ang mga biktima. Pag-abot sa pakurbadang bahin nawada og kontrol ang driver ug may bangga sa punuan sa kahoy nga may resulta sa hinanaling kamatayon sa driver. Swerte nakalingkawas ang angkas sa motor nga nakahiagom og minor injury. Ginakuhaan po og pahayag ang mga pamilya sa biktima. Mas nagkagrabe na ang init sa panahon sa daghang lugar apan dili gihapon mawala ang tsansa sa mga pag-ulan. Tibok nasod na ang apektado sa easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ugma, base sa latest forecast sa Pag-asa, 13 ka lugar ang posibleng makasinati og danger level nga heat index nga moabot sa 44 degrees Celsius. Base sa datos sa Metro Weather, bisan sa grabing init, doon nagihapoy tsansa sa ulan sa Mindanao, sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm ug Davao Region. Busa kanunay magdala og panagang sa init ug ulan, mga kapuso. Usa ka runner ang gikalingawan online kay nag-ala DJ samtang nagdagan. In his multitasking era, ang usa ka runner sa Cebu City kay dili lang niya hawak kundi gidagan pa niya ang beat ug nag-ala running DJ sa practice run kauban ang uban pang runners, dala niya ang DJ booth. Saysay ni Hughes Cooper Cody Rena Jane, plano sa organizers nga magpatugtog gamit ang DJ setup sa usa ka pick-up. Naisip niya nga, what if siya na mismo ang mudagan samtang nagapatugtog? Inspired daw kana sa gihimo sa usa ka international DJ. May success sab siya dihang gihimo niya kana sa mismong running event. Gikabiliban sa netizens ang effort ni Cody. Doon na kapin million views ang maong video online.
Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto ug karon serbisyong tinuod lang.